Maayong adlaw kaninyong tanan, maayong adlaw nga nagtuan-uwan man yawat. So sige ra na, bahala na mag-uwan dira guys. Importante makaluto tag saging karong udtuha unya ato parisan o ginamos nga ginisa. Wow. Kay sa probinsya, syempre makadaghang gyud tagkaon ani, labi naghinog-hinog ang saging. Nya labi sa panahon nga bugnaw-bugnaw, so manginahanglan tag init-init nga pagkaon para nindot ang pagkaon. So mao ni atong kinaon guys, saging nga kardaba. Sa wa pa kaila ni kardaba na saging. Ambot ning taga Manila, kasabot man ni kardaba. Kasabot mangangal lang ang mata. Mata ang baba day ba. So mao ni siya guys, ato nang gikaon. Tanawa ra gud kung unsa kanindot atong gikaon. Basig naglaway na pud mo ba pagpalit pumara. Medyo mahal ang kilo diri guys sa Manila, kay tag 50 ang kilo nya, 5 ra ka buok. Grabe ha, kamahal man. So kani makatakas tagkaon ani guys, kay gikan sa probinsya unya. Maini kay wala unlimited saging taani karon guys. Nindot kayo ni. So ana ra technique guys. Basig wala kay bugas ani. Unya kanira imong paniud to, matik na. Sobra pas busuga. So unsa niyang giwat guys, kay ba mong gipanladok na mo dira. Lami po na guys. Ay mo pagkuana labig nindot pagkaluto ani sinog-hinog. Lami kaayo unya unsa pa maluto pud tag mani diri guys. Mani no, tan-aw ra gud. Lahi ni rin mani guys kay di sa Manila ang mani kay gipainitan ra, dili pa bukalag tubig mo na tab-ang kayo. Kani itong mani gibutangan og asin. Templado na Ricardos unsa makatilaw ka, magpangiyod ka sa kalamian mo nga technique ra guys. Nya unsa pang giwat diri ra ko to mang video ha. Salamat yung paglantaw.